لسلت أمة جوبو تيجاد ينارو تفدون قللنم قرو وهنم الساقك لي قالوا يمون الساقك تساققوني هذا دينهم بميديا ما تون قدانينو بتاريخم زوريا اللي تاي اللي لديني سب زرو يدون تايچلو هذا دغيس بمثلا يا والكان اسا بلك اسچغاري غريب لودي بالي بتاريخ غريب لودي اينم هيدوستي غريب بالبي قال غريب تيكب ما تهي شيطان और हुलें कहीं कान्यान हुलें गरीब लोटे बतारीक नो आईने मी बात ना गरीब गत अमयान वल्लाही बता मैं दुरो नगराችን ላይ በገሪብ ያው በለጊስ ኢንተርናሽናል አው ገረት ገሪብ ሹቢሰ ቲል ምናምን ሙተ ቴንዝ ቲሲክ ቲጫወት በቃ ደስ ለኛ ይሲቅናል በታሪክ እስቲ ተሳሉ ገሪብ ባለቢ ጋር ገሪብ በጋባ ጦርነት ባንካ ሰሪት ጃጂ ነውና የስልጤ ማንነት ታጋይ ለምን ነው አብዛኛው ወቅት ታጋይ ገክተክለት ደስ ለምን ነው አልቻልኩ አላሁ ሰላም ምን ሚስቲ ያደ ታሪካ ሀዲት ያዋልክ ወይ ማደ ባጤት ጭምባል ታልኩ ሂክ ያደኑ ሀዲት ያደ ያዋልክ ደስ ይላል ለምን ነው አልቻል ሀዳ ገሪብ ይወለው ሰውዬ ሙሽኪላ ነው በጣም ችግር ነው አከቀሩ ቀልኑ ወሉ አልሐምዱሊላህ ቢንጀናሉ ቢንጀ በጃለ ምን ጊዜ እንደመዳብ ቆይ ቆጥራል ሀዲና ላይ ባፈር ለት ፈቀራል ባዲ አክሊት ፈዱን እኛማ ሊፈጅነይሙን ወጂ ተሳልቲ ወለቂ ሲጀመር አብዞኒ ጧሃር አሶት ቁዘና ላውጦቲን ባል አታ አብዞ መትሳሉ ታሪክ ያ ጀማዓት ከይ አታ ተሳሉ هذا دقين أبازي بسالوي سولي تقوتك بزاني يلون تاريخ الكان يباسي عشان لشينا نو شاف يجين أمة على باكو لشينا هين كلا نو هينك ببانتين بندي باقي كيفاتي هينك بجرا جرا تيجان هينك ببايك بجرا جرا يا ببايك ديوت كيسات بدي كافي لزراك شاف تجرا جرا تميدة تجرا جرا يدان أمة لالكو يسلت مانينا تجادنيانو باك شكرا ما قتلكم أتكيتبو ببرام بمين بقعدني نعمان بعدهم سببر إنتنا سوني أصيفو صافون قدام بقتلكم هذا هو كلام أكباوي مشاكلي أتومو دورو لسيل تجادكم ونار نياتس أتوم ما تجادان إبلو باشتيت بشتيت النار إبلو تينابر النار إبلو إني النار إبلو النار سيجمر تاغاي بلو دداي وهدورو إنك بالا تاغلا إلى ناس ولا تسالو دات كيشان هدي تاغاي بتامين وددو تلبي فتات ليرو تو تلبي دورو هدينا تجادانا أكدورو بعمر وقت دورو برزة نبرنا سبچا والله دمنم سيباي ودسلو نيان بيش بشاري عنجي موجود كيتو دورو برزة بيلينيت أفرا بيلينيت هاي لنيا هنا مشاكل أتلفنان بمزرعة راعي الغنم باشتيت أتلفكم مسابقة ومالا ما امتنانجيمو دسلونيان والله إثيوبيان بهيتكو هاني سبچ كشاو تبرزة تفوق أفرا تتات أفرا نكيل جدة أرز بغطر ينارو سبچ تلانجيمو دسلونيان بإثيوبيا بهيتكو ينشط أو ميتو هنتا يستي يدلي ليش لونا هاوتا تسلت هدانيا بجاتكم زي أنا سم أنا دسبلا بلبالا هانا مك أتاقل كبايتنا كيف واحد لسلتي مالا يجادسا أينك لسلتي تاقل يعد إيتيساب إلوتي شجل على بيبايتنا نموكتك يا تاقل نارن ميش وهان انتنا سو ميزان امتوني انتنا والله أعلم مغازين هون من هون والله أعلم بأي طريقة مزينو شوفوا زي مامي أميمو يوان شجل على بط مالنا أينكو حد تاقاي تجاجو حد جادسا أين كدي تجاتو بسوني يا بلاني يدرو يدي لفني هنجي هندو ببتاجرة بهدي سبب بشاوة باي بدالو ماميتو بطورة باي هاتي لفني باليشو هاتي لفني بكيبات هاتي لفني يا بلاني ويتا تزبالي ساي يا بلو يتباكو بلدان هدي تاغاي هدي بطالاي وها تشجل لبي بايتين أبو تشينا باوي أسايونا غريب لودي يليني ከጋሪብ ታሪክ ሊያያዛናት ጥንቃቄ ሶት ያትከሻን ለባይቲን እንጂ ግለግዘለው ጥንቃቄ ያትከሻን
እኛ ኤበሎ ተጃዳን አልተጃዳን ቢሌን ትግል ጽታቅቡና ማለሽ አፎን ያኒ ያቱና ላን ቆቴ ለና ቢንጀና ቢላይኔታናት በቪዲዮ ተስማሞ ተላቀተናን ድሮ ታልች ሳንኩራ ቱል ቦራ ቂልቶ ተቂልቶ ሲጥቂበታ ቶጡ ቶርዱናር በባዶ እንግራ ሀድ ሪሳለ ባሉያን ሚሽናር ባዲ ሱማካ አይዝነ ጻፉኝ እስቲ ሱማክ ሪሳለ ባሉ ይባል በፍጥነት መረጃ ውስጣኒ ጦራጅ ይናር ባዲ በፊት አጣው ተታገልኩም ሰብቸ በአላህ ሆነ ቢሙ በሚዲያ አትሚጦን አትሪከሱ ለምን መሰለም ማለሽ አፍዋን ምን አለ መሰለም ሂንዴ ሂዝ የተኛውም ዘፋን ቲክቶክ ላይ መጥቶ ላይቭ እስቲ አበባ ሲል እንዴት እንደረከሰ አይታችኋል። በቲክቶክ መንደር አሁን ትልልቅ የሚባሉ አርቲስቶች ትልልቅ የሚባሉ ምሁራን ትልልቅ አሉ የሚባሉ የሚከበሩ እንዴት እንያቸው ብሔራዊ ቲያትር ወይም የሆነ ኮንሰርት ተዘጋጅቶ በቀዳዳ ወይም 10,000 ብር 2,000 ብር ከፍለው የሚታዩ ውድ ሰዎች በቲክቶክ መጥተው 24 ሰዓት ተቀምጠው ረክሰዋል። ብዙ ጊዜ ለታሪክ ቲክቶከሩ እየሮጠም ሊያናግራችሁ ስለሚሞክር አይቆይ እስቲ በሉ ተረጋጉ፣ ሁሌ አትገኙ፣ ትረክሳላችሁ። ስለዚህ ነገ ኢትዮጵያ ሄራታችሁ ደነብ እንግዲህ ከዋትስአፕ ግሩፕ ጀምሮ እስከ ፌስቡክ ከፌስቡክ እስከ ቲክቶክ እስከ ዩቲዩብ ካየ ነው። እኔ አስታውሳለሁ አንዴ በዋትስአፕ ግሩፕ ታሪክ እሁድ የስልጤ ታሪክ ይወራ ብለን በሳምንት አንድ ቀን ሪከርድ የሚያደርጉ ሽማግሌዎች ነበሩ በሀገር ቤት በኢትዮጵያ ተፈልገው መጨረሻ አካባቢ በሴት ነው የተሰደቡት። እነዛ ስልጤ ታጋዮች ትልልቅ የሚባሉ ሽማግሌዎች በሴቶች ተሰደቡ። ዱባይና ሳውዲ ባሉ ሴቶች ሁሌ ከተገኘ ቺፍ ሃይ ሽት ይባላል። ራስን ውድ ማድረግ አለበት። የኛ ሰው በተፈጥሮ በቀላል የሚያገኘውን ሰው አይወድምም፣ ቦታም አይሰጥም፣ አያከብርም። ይሄ ተፈጥሯዊ ሳይንሳዊ የስሪልሽ ግኝት ነው። ትክክለኛ ናቸው ማተልከሪ ታፕታፑን አንድ ጊዜ 20 ሺህ ያስገቡት እስቲ ቲክቶክ ማለት ዘፈራማ አትመድ ትክክል ነው። ትክክል ነው። አንተ ራስ ትክክል ነው። ትክክል መሆኑን ትክክል የሆኑ ሰዎች ናቸው የሚያገኙት። ሁሌ ስለ ትግል ሁሌ ስለ እንትን ማውራትን ብዙም ትግሉን ቅድም እንዳልኩት አብዝታ አንድን ነገር ጧራ 3 ሰዓት ብታደርግ እንግዲህ ምን ታመጣለህ የሚለው ለእናንተው ትጫዋል። ሁሌ አትፈትፍቱ። አብዝቶ ጠያቂ የእናቱን ሞት ይሰማል እንደተባለው ማለት ነው። አብዝታ ሁሌ እንዲህ ካረክ ጥል ነው የሚመጣው። አንድ እሱ አብዝታ ባልተቻለ አቅም ታሪክ ለመስራት መሞከር፣ ታሪክ እነሱ የሰሩትን እንትን ማድረግ ነው። አሁን ተጣሉ አብዛኞቹ እንደሚታየው ወላሂ ሽንኑን ሐለት አለ በላይ እንኩባለ ወላሂ እንኩባለ በተናጠል የመጡ ታሪክ አወሩና ይሳሳታሉ። ብዙ ካወራ ትሳሳታለህ። ስታወራ በጣም ጥንቃቄ ስለሚያስፈልግ ማለት ነው።